Lord of Lords, King of Kings. You are worthy of all our praises. You are worthy of all our thanksgiving. Lord, we declare and we believe that your presence is here in our midst this morning. Thank you, God, for speaking to us through the songs, Lord God. And Lord, we pray that anyone na nag-visit diri or nag-attend sa karon nga service, Father God, they will encounter you, Father. They will meet you, Father God. And Lord, let your presence embrace each one of us here. Strengthen each one of us here. Empower each one of us here. Enlighten each one of us here. Thank you kaayo, Lord God. Gamhanan ka, Ginoo. Powerful ka, Lord. Maluluyon ka, Lord God. Puno gyud ka, Lord, sa glory. Puno gyud ka, Father God, sa praises karong kabuntaga. And Lord, we are one with our brothers and sisters all over the world, raising our hands and our voices in praising and giving you thanks, oh God. We remember them too, Father. And Lord, be glorified, be magnified. And Lord, this we declare, we love you with all our heart, with all our mind, with all our soul, and with all our strength. Salamat, Ginoo. This we pray in Jesus' name. Amen. Amazing, no? Glory to God for our POW team. Kinsa na bless dire? I-bless man nato si Lord, no? Pero kanang naay ano ba? Ang balik, no? There's just that kanang embrace. Kinsa naka-feel og embrace ni Lord diri karong kabuntagon. Amen, no? And mga ginato ang prayer diri sa church. And I hope every one of us are also praying nga bahalag POW pa lang, no? Na kanang na-minister na ang bawat isa. Amen. Okay. Sige, so let me introduce myself, no? My name is Jen. I am one of the leaders of this church. You can call me Pastora Jen. And we are under the leadership of our senior pastor, si Mami Jane. Marag ma-awkward ko, Mami Jane, Pastor. Mami Jane and Daddy Peachy. And daghan mi diri, no? And we also believe na someday you will be part of kaning leadership team pod. Kay kita diri tanan, we are not just members, but kanang maging leaders jud ta, and we will lead people to Christ. Amen. Okay, kanang beautiful and pa-cute-cute nga reminder. Pero powerful gid ni siya, no? Kay nga naman, pwede ni siya makadistract sa ato ang pagpamati karon kabuntagon. Mahimo ba natong itago sa ato ang mga cellphone? No? Mahimo ba itago sa nato, i-mute sa nato katong mga leaders nga take note through their phones? Basig pwede nato notebook lang sa takaron. Kay aduna gani usa ka study nga nag-ingon, mas mapabilin daw ang atong learning sa atong mga alimpatakan kung magunitan gyud nato, kumbaga ang mga prints jud ba kaysa kanang digital. Mas dugay di ay mag-retain ang nahibal-an. So, ayan, thank you po sa nag-obey. God bless you. Karon, ready na ba ta? Mamati, no? Kaganina nangutan ako kay isumpay na ko ang sharing karong kabuntaga sa last Sunday ba? Kuya, ate, unsa ganitong title? Nakalimot ko pero ko, naasa ko ang heart. No? Kanang we are in the series right now patungkol sa ano ba ang dapat gawi? Kung unsa ba dapat ba ang church? No? And gina-correct na gid no many times that when we talk about church, it's not the building. It is us. Tawo di ay ang church. So kung tawo ang church, paano ba ta mubarog? Paano ba ta mulihok, no? Paano ba ta mo istorya, no? Paano ta manginabuhi bilang Kristohanon? Mo na ato ang gina-discuss karon and ipadayon nato as we tackle this sharing this morning, which has a title
na the true living church of Christ is a God-seeker church. Ayan. Sige, mahimo ba natong basahon? O Bisaya kay tanong, will we please stand up and read our ref key verses this morning? Let's read Matthew 6:31 to 33. Therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things. You need them all. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Praise God. Ayan, pwede na tamupungko. Okay, ready na? Pakain na imong katapad. Ready na ba ka? Ayan. Ready na gyud, no? Sige, ang verse 31 po, dili man ta nag-start, no? Napansin natin na nag-start gid siya sa therefore, no? Therefore, pero, di ba, kari permin ako ni siya ma-encounter, labi na ka nang sa klase, God, kumain ka. Therefore, therefore, naapay gisulti sa unahan. Ay ha ka na kaingog therefore. Diba? No? This means merong sinabi or may preceding statements before. When reading our Bible, one way of understanding it is to ask, what is therefore? Unsa ba di ay? No? Sa daytong nasulti sa unahan, no? So balikan nato ang nasulti sa unahan katong Matthew 6:25-30. Sige, ako na lang magbasa. You can also read with me, no, through your eyes. Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow, they neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O you of little faith? No? So verse 25 says, do not be anxious about life. So mo dayto ang katong unahan nga nasulti. Bago ning ingon nga, do not be anxious, no? Ayog, unsa ba rin ang anxious, no? The word anxious, gikan pud na ang word nga anxiety. Dira pud sila, kumbaga pareha sila gigikanan nga word. Karon no nga panahon, no, nigawas ning anxiety nga word. Labi na sa medical field. No, anxiety. Ang mga bata, dali na lang kaayo moingon nga, nagka-anxiety attack ako. No, murag, wow, bata. Anxiety attack. Tapos katong edad, murag college naman gani ko naka-encounter anang anxiety. No? So, unsa ning anxiety or anxious, no? Meaning from one of the dictionaries, no, giingon diri, an old verb for worry and anxiety. Sa ingon ni Lord, no, kung pasimplihon nato, ayaw worry, ayaw kahadlok, ayaw pamroblema. No? Ansa pa? Ayaw kabalaka. Salamat, no? And unsa pa'y other meaning ani, no? When we say to be anxious or to be worried, meaning to be divided or distracted. No? Distracted. Sabog. No? Sabog ka. Wala kang focus. No? It is more commonly used in this negative sense in the New Testament. Another meaning pud ani, no? To be anxious, to be troubled with cares. Pero ingon ni Lord,
ayaw nging ana. No? Ayaw nging ana. According to verse 25, what we people are so anxious about or what we care are the things nga naga-trouble jud sa atoa. And giisa-isa gid ni Lord, no? Unsa to? What we will eat, what we will drink, and what we will wear. Aminin natin, kinsa bag-o mo ni adto diri sa church. Kinsa mo unsa mo unsa mo sudanon. Nya dagan kig sanina labi ng babay unsa kaya ako ang suoton. No? Unsa ako ang sapatuson, no? Mao gid ning mga problema sa mga babayi, no? Daghan daw kay sila sanina sa ilahang closet, sa ilang aparador, pero gapang problema pagid sila sa ilahang suoton. Kay walay masuot, kay guot na. Unta dili nging ana, no? Oo. Kaigo na gid butang nga. Even ako, guilty gid ko ani nga kanang ay, kay labi na mga babae, ay, nakita naman na nila. Di ba? Murag, basiing no nila, paulit-ulit na lang. Pabalik-balik na lang. Pero, nga nung ga-care, manggig kaaytaan na. Di ba? No? Kung pandemic pa na, non-essential. Di ba? Non-essential. What we will drink. Siguro sa ilang times, ato kay tubig raman jud, no? No, what we will drink or eat. Unsa magid among sudanon? Ala, uy, puno man kay mo ang ref. Sana all. Nalibog ko, no? Ingon ni Lord, ayaw ka worry, ana. No? Ayaw ka worry, ana. Tapos, pansinin natin, kaning gipang mention diri, no? These are all basic needs. No? Kani nga mga butanga, pag wala nis kinabuhi, wala jud ta. No? Kung walay tubig, walay ilim nun, patay jud ta. Kung walay pagkaon, patay jud ta. No? Sanina, kinsay mo gawas, ngoy sanina. Di ba? Magtaguanay kita sa atong mga panimalay, di ba? Nagkanaiyang panimalay, di kita mo gawas. No? Pero, even to the basic, nag-anak gid si Lord, ayaw nagproblema, ha? Ngayon, yung pinoproblema mo, basic ba na? Or basic secondary needs na lang na? Or basic tertiary na lang gani na? Or basic na dito pinakatumyan nga needs? No, ingon ni Lord, bisag basic gani, ayaw pa problema. No? Kay these things, cares and concerns, according to Jesus in Matthew 6:32, are sought after by the Gentiles. Sige, sabuton nato. Kinsa man ning Gentiles, no? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. Alam di ay na ni Lord, no? Nakinahanglan na niya. Siya nga nagbutang anang baba nimo, nagbutang anang esophagus nimo, nagbutang anang stomach nimo. Siya rog wala na siya kabalo. Ay, pagkain pala nilalagay dyan. No, siya nga naghimo ana, kabalo siya nga unsay ibutang di ay dira. No, and kung studihan nato ang digestive system, hala daghan day kay siya mga parts. No, syaro, no, detalyado kayo pag-create sa body sa tao. Makalimot ba siya nga i-feed na siya? No? A Gentile describes any and every person of non-Jewish heritage. Those who reject the message and promise of the Lord Jesus Christ. So, kinsa ning mga hintil, mga Gentile. Noong una, no, sa panahon nila, pag maingong kag Gentile, katong dili mga Israelites. So, kung karon, kung i-categorize nato sarili nato, dili kita mga kita jud tong mga Gentiles, kay dili man ta mga Israelites. Pero, di ba, kanang sa bagong tipan, kita, no, we have become adopted children na. Mga anak na ta ni Lord. So, dili na ta mga Gentiles. Pakisabi ng katabi mo, hindi ka Gentile. So, karon ang mga Gentile, nging ana daw ang mga problema, unsay kaunon, unsay suuton, no? Unsay imnon, mo nang problema. Pero, kay anak man ka ni Lord, dili di ay na mao ato ang angayang problemahon. Amen ba? No? Kita sa una aminin, nging ana ato ang ginaproblema. Kay Gentile man ta. But now that we are in Christ, do we have children of God here?
Amen, no? Lahi na ang ato ang focus. Okay? Lahi na atong focus. So, ready na ba mo? Asa gid ita mag-focus dyan? Ready na mo? Okay, tulo lang ni kabuok ato ang i-focus. Number 1. First is focusing on seeking God first. Okay? So, balikan nato na this is based on the verse kaganina. And kaning seeking God's first na siya duha ka sub-points, no? His kingdom and His righteousness. Kay seek God first, di ba? His kingdom and His righteousness. Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness. Kay sabto nato ni unsa ning seek? To seek, no, from the Greek word zeteo or zaiteo, meaning ani, no, meaning ani is to inquire. No, to inquire unsa pa? To look, make effort, seek after, strive, no? Kinsa na ba diri naka-try mag-seek? Diba, no, gahapon kanang mga mama lagi, no, tong sa una, maasang medyas. Mahana din ng mama, mangita gamit ang mata, dili ang baba. Karon kay nagdako ng bata. Ang mama na pud mangutana, asa dapat? Mama, ang mata. Gina-joke lang. Experience bago na naman ni mama. Joke lang. Lambing-lambing lang sa mong mama. So, di ba kung mangita good ta, halimbawa ka ng importante kay nga butang, ato na lang, cellphone. Di ba pag mawala ang cellphone, ang kwarto matikalbong jud. Di ba? Ang mga kutsyon, ang mga unlan, no? Kung nakay pangitaon. Di ba nging ana? Hello? Imuha jong baliktaron. Kay para makita lang to nimo. But right now, kita ba, nahimo na ba nato na as we seek God? No? Nahimo na ba nato nga, Lord, asa ka? No, asa ka? Naka-effort na ba ta? Or, ay, hindi man nagpakita si Lord, okay, wala. No? Kung andi, I know, when we seek ka ng maningkamot, gidi ay ta. No, you make efforts. No, you strive. To seek God is to look for Him. And in order to find Him, we must make efforts. I believe no nag-effort jud mo ni adto mo diri sa church. Ang uban gikan pagpalkan, no? Canary nag-effort jud, 'di ba? Nga mo adto diri. Sulit nag-effort jud. Silway, Jensen, no, nag-effort. Canary, nag-effort jud. Bisag naalang mo diri sa poblasyon, I believe nag-effort jud mo. Kay kung wala na mo dito sa inyong higdaanan. No, praise God kay naa jud mo diri . Okay, there are various reasons why people seek the Lord. Most of the time, the reality, muadto lang ang tao mangita sa Ginoo kung naanay problema nga dako. Pero tong happy pa, okay pa ang panagat, why Ginoo? Asa ni adto? Dito sa lipay-lipay. No? Pero pag naa ganig problema, moadtog simbahan. Mabitaw tong sa una tong naglinog. Kung on a daily basis, di ginako na mabatian sa eskwelahan namo ang Lord, in Jesus name, mulay ana. Common na ako mabatian sa mga bata. Ana. Pero tong paglinog, ako nabatian, in Jesus name, Lord, in Jesus name. Di ba? Aminin. Manawag lang ta Ginoo kung natay problema. Pero dili di ay na siya mao, no? Manawag ta sa Ginoo, manindot man or dili ang ato ang kinabuhi. Amen? Ug pangitaon nato siya, no, dili lang kung magkalisod na. Matthew 6:33, Jesus did not say, seek God and His blessings or favor or the solution of your daily tribulation, etc. Dili ito maudi ay pod. Kay may uban, ay moadto ko kay Lord kay para mabless ko. Moadto ko kay Lord para, di ba na may mga kuan nga tudluan tao, mag-ano ka sa Ginoo kay gaganda ang buhay mo.
no? I-bless imuhang business, no? Dili unta nging ana, no? But kanang ano gid ba relationship jud. Diba? Kamo ba mag-asawa, muduo lang ba mo sa inyong bana o sa inyong mga wife kung kuan kinahanglan ninyo sila? Diba? Diba? Through thick and thin, bisag wala gani kuan kuyog-kuyog gid mo. Ati Titing, Kuya Jerome, diba? No, kuyog-kuyog mo. Lain man pud nga magpakita lang si Kuya Jerome nga, sweldo mo na. Huy! No? Or si Ate Titing, kung may kinahanglan po lang, dara lang siya magpakita kay Kuya Jerome, dili nging ana. No, uban-uban jud, di ba? Nging ana dapat di ay ato ang relationship, nging ana ang dynamics jud nato, dara kang Lord. Amen? Jesus clearly mentioned two things that we people must first seek of all. Unsa to siya, despite all the cares in life. No, unsa to? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Na i-correct nato no kay basig mo ingon nga hala seek God kanang asa bagid na makitan bagid nako na siya magunitan bagid nako na siya. Nging ana ba inyong ginaisip? No, i-correct nato na siya. O pakitapik sa katabi. Uy, doon na tayo papunta na tayo sa exciting part. Kay basig katulugon na. Okay, when we talk about kingdom of God, guys, dili na siya kanang palasyo nga pareha sa Enchanted Kingdom or Disneyland nga kanang munaog. No? Dili na siya mao. When we talk about kingdom of God, ang meaning ani no is eto, kingdom, kaharian, sovereignty, dakilang, kapangyarihan, royal power, sa pa. It's the realm in which a king sovereignly rules. No? Unsa ibig sabihin ana, we are not kanang looking for a palasyo. But we are kanang striving for kanang realidad kung asa ang Ginoo, ang kabubuton sa Ginoo ang matuman. Hindi man natin nakikita si Lord in this place, but I believe no that in here God is reigning. The in here, no, the kingdom of God is here. Kaya nga naman, no, that kaning mga tawhana, kita, we strive to obey God. Mauna siya ang ginaingon nato nga kingdom ni Lord. Nga ang iyahang gusto, iyahang will ang matuman. Dili na siya kanang palasyo nga marag, dili nging ana. Okay? As the kingdom of God does with King Jesus. And so always requires a kingdom always requires a king, as the kingdom of God does with King Jesus. Especially, no, refers to the rule of Christ in a believer's heart. So tatanungin ko kayo, sino ba ang hari ng puso mo ngayon? Sino ba ang hari ng buhay mo ngayon? When we make decisions, diba, sa kwarta, sa relasyon, do we inquire God? Unsa ba ang gusto nimo, Lord? Now that I am a father, unsa ba ang gusto nimo, Lord? Now that I'm a student, unsa ba ang gusto nimo, Lord? Now, if you will follow God, no, mo na siya, you are bringing the kingdom of God here. Amen? Amen, no? Okay. Si Christ jud dapat ang masunod. Kung sige tag-ingon, Lord, Lord, unta mabatian nato ang sarili nato. Because when we say Lord, meaning to say, He is our Master. He is our King. Siya ang masunod. To seek first the kingdom of God means, one, to seek His salvation. Kitang tanan, no, kung gusto nato magpasakop kay Lord, first and foremost, moagi gid ta aning experiencing the salvation. And we all believe diri no nga it is through Christ alone lang gyud that we are saved. Kung gusto nato magpasakop sa kingdom ni Lord, first is that we must accept, receive the salvation of Jesus Christ. Kita ba tanan diri na dawat na nato ang salvation ni Jesus Christ? Amen, no? Mauday na ang usa ka first step nga makaingon ta nga I am seeking the kingdom of God.
So siguraduhan jud nato no kung natay ka nang i-invite diri no nga kanang tawhana makahimo gid siya decision sa iyahang life, dili man pugso nato, but siguraduon nato nga maka-receive gid siya kang Hesukristo para tuloy-tuloy ang paghari gid sa kingdom ni Lord. Matthew 19:24. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. Matthew 7:13. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad and easy to travel is the path that leads the way to destruction and eternal loss. And there are many who enter through it. So, kita no, we have chosen that narrow gate. We have chosen katong wala ginapili sa kadaghanan. And that is Jesus. Jesus is the only way, the truth, and the life. So first, no, kung ma-experience nato ang kingdom ni Lord coming to us, first is naagyoy salvation. So secure nato ha, that we have received Jesus Christ in our lives. Next. Number 2. Kung moingon kag, we seek God's kingdom first, it is to desire to honor God or our King first. Unsa na siya? No, that is why a true living church seeks God's kingdom first. He seeks, desires, looks, makes effort to prioritize the kingdom of God. I know before mo nangadto diri, daghan kaayog possible nga adtuanan pod ninyo. 'Di ba? Daghan paunta. But gipili ninyo diri. What do we mean by seeking God first? Nga kung sa paghimo natog desisyon, i-consult sa jud nato, kumbaga si Lord ato ang unahon. Ano bang sinabi ni Lord? Ano bang sinabi ni Lord? No? Sa ato ang mga resources, unsa ba asab dapit si Lord didto? Let's say, pila ba imuhang income? Pila ba imuhang ginadawat kada bulan? Kumusta ba ang pag-honor nato kang Lord? No? We are talking about tithe here. Diba? When we say nga, we seek God first, ginauna nato ang Ginoo sa finances, sa oras, no, sa tanang butang. Amen ba? No? We seek the King and His kingdom first. He is first. And we set aside our personal motives. Amen? No? We dedicate to Him the first hour of the day. That is why diri sa church, no, ginatudloan jud ta diri na mag-devo jud first hour in a day. No, kay nga naman, that is a way of making God first sa ato ang kinabuhi. Amen ba? Unsa pa, no? First sa ato ang mga finances. Na ako'y kaila, no? Ay tago nato siya sa pangalan. Na ako'y kaila, anagid siya, kanang kung makadawat gidayon siya og kanang iyahang sweldo, iyaha gidayon ginapadaplin ang tithes. No, dili kay pagdawat sa sweldo, ay ang utang nako kay kuan, ang internet, ang electricity, di ba mao man nato ang mga kuan, insurance, sa pa bang ginagastuhan nato? No? Pagkaon, internet, eskwela, allowance, unsa atong ginahatag kay Lord? Mao ba nang bilin-bilin? No? I pray nga right now, i-change gid nato na ato ang mga mindset na even dira sa ato ang mga resources, una jud si Lord. Sa ato ang oras, una gyud si Lord. And kanino funny kaayo siya man ko, ginagmay lang man ni, pero nakita po na ako, no, the way nga nag-honor tong isa ka leader dito sa Jensen. Ana siya nga, every time na daw siya paliton nga bagong sapatos, bagong sanina, kabalo mo asa niya ginasuot una sa simbahan. No? Wala niya ginalaag-laag sa uban na kanang ginasimba gid daw niya una-una ng isa ka butang. Kita ba? No? Unsa ba ato ang kanang first fruit?
No, kanang sa mga butang nato, asa ba si Lord? Siya ba tong tigdawat na lang sa mumuho? No, or katong tigdawat yun sa first. No, naaga na isa ka story, na daw isa ka tawo, ana siya sa pastor, pastor, may i-donate po akong aircon sa church. Ana ang pastor, ay salamat. Giginaw na yung simbahan. Kiniana dayon ang tao, kasi pastor, bibili kasi kami ng bago. Sa inyo na po yung luma naming aircon. No? Usahay ang atong ginahatag kang Lord, atoan na lang ka ng tira-tira. But never our first. No? But right now, I pray nga nag-change na gid ang ato ang mindset. We make God first. And in here, no, let me just kanang correct, may uban man po doon maingon, simba ka dira sa CCFI, ginakuha lang na nila imuhang kwarta. I-correct na ako na ha. Dili ang simbahan ang gakuha og kwarta. In the Bible, giksugo gid na sa Ginoo. And kung makita man minimo diri nga nagahatag mi, we're not giving to our leaders. We are giving that one to the Lord. No? Okay. So, eto. Kung kita bitaw, di ba? Gusto nato gina-prioritize ta. Mabitaw nang kung sa Jollibee, di ba naman ay linya? Pila na kabuok ang linya? Bisag dili gud tiguwang, bisag dili gud buntis, bisag dili gud kiang, mulinya lagi didto maning kamot sa priority lane. Di ba, no? Kasi gusto nato ma-prioritize. Kita man gani gusto nato ma-prioritize, I pray nganging ana pud unta ta kay Lord. No? Nga siya gid ang ato ang ma-prioritize. Amen ba? Okay. So mo to, no, when we say we seek God first, no, His kingdom, unsa gani ito? That when we say we seek God's kingdom, we seek His salvation, and we honor the King first. And another, about seeking God first, it is focusing on God's business. Unsa ba imong business dira, kapatid, no? Pagkahuman baya sa simbahan nato, no, dagan kayo, may chorizo dire, pero dili na mga ako ang ginakuan nga business, ha? No? Okay. Do you know what? My business is Lord. No? My business is Lord. And God's business is changing lives. No? Changing lives. Ako, malipay kaayo ko, no? Like, pila to ka Sundays ago, nga nakabati ko ulit og mga testimonies. Praise God, no? Kaya nga naman, yes, let's give God that praise, no? And kanang clap offering. Kaya nga naman, dugay na ko nagasimba diri sa church, pero aminin natin, no, madugay, murag naging familiar na ta. Ug madugay, murag, nagasgas na sa toan ng winning souls and making disciples. But upon hearing katong mga sharing sa mga tao, no, nga, diri, naka-encounter ko kay Lord, na-change akong life, nakaanagog ko, hala Lord, gumagalaw ka pa pala. Kaya niabot yung ko sa point na kanang, sige, oh. It is so good to hear kanang testimonies like that para ma-remind ka, the Lord is working, the Lord is here in this church. Amen? And I am so blessed, no, nga since 2009, I was invited sa CCFI Jensen. Until now na ako diri. Kaya nga naman, diri nga church ko ma-remind yun kung unsa ang ginasugo ni Lord. No, ma-remind ko, usahay matak-an ako nga marag, win souls and make disciples, win souls and make disciples. Pero you know what, no? Bisag unsa pa imuhang ma-feel dira, that is the truth. Bisag magpabungol-bungol pa ta, maugid na ang truth. No? Jesus taught His disciples to pray in Matthew 6:10-9. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven.
So what is the Father's will? No, mo aning giampo ni Jesus, no? That His kingdom might be established in the lives of many people. We want people to be saved. We want people nga si Jesus ilahang mahimong first. We want people nga i-honor si Jesus. Pero kung kita nga mga taga-diri, taga-church, dili ta manglihok, dili to mahitabo. Kita og kita lang sa atuan lang, no? Ay wala man gani na nahitabo ang kingdom ni Lord kay wa man ta nilihok. Kay ang kingdom ni Lord, ang kagustuhan ni Lord ang matuman. And ang kagustuhan ni Lord is that kita mahimong agents na ang ubang tao is mahimo pong maluwas. Amen? Jesus came to seek and save the lost. Mao na ang purpose gid ni Jesus diri. Wala siya nag-adto diri para mahimong prinsipe, no, para i-serve, wala. He came to seek and save the lost. Mao na ang agenda ni Lord. Mao na ang business ni Lord. Now as people, nga we say, yes, we honor the Lord. Yes, first si Lord. Asa ni dapit sa atong mga kinabuhi? CCFI, leaders, asa ni dapit? Jen, asa ni dapit? I am not exempted, no? And I'm also talking to myself, asa ni dapit, Jen? If you say, si Lord imuhang first, if you say, you love the Lord, Jen, if you say, you seek the kingdom of God, asa ni dapit, Jen? The business of the Lord is saving souls from darkness and bringing them to His marvelous light. Are we participating? No? I praise God sa mga leaders diri sa church nga kanang since then hantod karon, no, kanang makaingon gid ko, grabe no, di gid siya makapoy. Sige gid siya win souls and make disciples, and not all the time gid ba yan, no, nga daghan tag ma-invite diri, pero I praise God, I glorify God sa ato ang mga leaders and pastors who keep on saying win souls and make disciples, because they are kanang mga voices sa Ginoo to bring, no, His kingdom down here on earth. Amen. I'm not saying this para ma-impress sila mami, no. No, kay moaw gini ang nabutang sa Bible. And ako pod, no, in my time diri sa Pulomolok, no, niabot gid sa point nga wala ko'y ginahimo. No, and sorry Lord sa ako ang pagiging relax. No, I'm a teacher, daghan kaayo og kanang chances to share the gospel ni Lord dito sa church. I'm a teacher sa Silway 8. But there were really times no nga nag-ingon ko nga ay dili lang sa ako mag-share, busy kasi. Dili lang sa ako mag-share kay kuan kanang isog among principal. Dili lang sa ako mag-share kay may Magna Carta for teachers nga dili mi dapat mag-share sa amo ang faith sa mga estudyante kay basig marong motive ang mga estudyante ba nya uban-uban sa amo tungod kay naay plus points kay ma'am. I entertain those katong mga excuses nako, but kanang to everyone here, no, I am exposing myself nga one point in my life wala ko nag-obey gid ani, no, nag-relax lang, but mata na Jen, no, and I pray kita pod mata na basig may katapad ka dira nga tulog gyud mata na. No, kanang literal nga natutulog mata na, no. Amen, no. This town Pulomolok is given to us. Nakadivo ko ani ba, and I share this one to my disciples, to my disciples, katong nag-divide na God og mga land ang mga Israelites. Tapos there were 7 tribes nga wala pa ka receive sa ilang portion. And then nag-aanagid si Lord nga, how long? Kanus apa man, no? Pulomolok, CCFI, how long? Kanus apa, no? Gihatag na ni Lord sa atua. But this inheritance is not without a fight.
Dili kay mangaway ta ha. Dili ta mangaway diri. Ginatudloan ta diri no na our fight is through prayer jud. Amen. Amen. So sugod gid ta sa atong pag-ampo. When we put God first, ingon pa ni Ezra Taft Benson, all other things fall into their proper place or drop out of our lives. Amen ba? Okay, so next point, no? So sa seeking God first is His righteousness. Una, His kingdom. Sunod is His righteousness. Unsa ba ning righteousness? Pagkamatarong, pagkamatwid, no? Pagiging tama. Dili ta makaingon nga si Lord ang atong Ginoo, yet we live life wickedly. Di ta makaingon nga first man nako si Lord, pero iba-iba yung ginagawa mo. First man nako si Lord nya kawatan di ay ta. First man nako si Lord unya chismosa gihapon ta. Gina-honor man nako si Lord pero unsa man ta? Libakera, kawatan, chismosa, unsa pa? Tikalon, no, sa mga ginagmay. Sige tag-ingon nga, Lord, ikaw man akong Ginoo, pero lahi atong ginahimo. O marag, Christian man ako. Tapos, kanang mangawat day ka. Tapos, Christian man ako. Tapos, maldita day ka. No? Marag, ay, parang inconsistent doon. Diba? So, righteousness. We are declared righteous through Christ. But maintaining an upright life on a daily basis is really not simple. No? We need to seek God, Jude, always. And we need the power of the Holy Spirit to live right. Amen? No? We need the power of the Holy Spirit. Mao gini akong ulit-uliton. We need the power of the Holy Spirit. Kay, kung kita lang, and maningkamot ta to be righteous, ingon gani sa Bible, our good deeds are filthy rags lang. We need the power of the Holy Spirit. Pakisabi ng katabi mo, you need the power of the Holy Spirit. When we allow Jesus Christ to rule in our hearts, righteousness prevails over wickedness. Seeking God first will always lead to seeking His righteousness and eventually living a life of righteousness. Walay anak kanang ga-declare nga anak man ko ni Lord pero lahi ang hinimuan. No, diba na ay kasabihan sa English nga, an apple does not fall far from the tree. Duol jud. So kung ang Ginoo, we claim Jesus as our kanang Lord, God the Father as our Father, dapat naliwat ta sa iya ha. Hello? Christ-like. Dili kay si Christ imuhang gina-declare, pero imuhang batasan, susama man kay Satanas. No? Asa man ta naliwat kung ing ana. Diba? No? Kung ingon ta nga si Jesus ang atong Ginoo, we must be Christ-like. Amen? To seek His righteousness means to seek His acceptance. So that we don't have to go after other people's approval. That will only push us to commit things that make us compromise our faith, our integrity, our way of thinking, our perspective, godly standards, and our purity. It is our protection. When we choose to live a life nga matarong, it is for our protection. Nga dili ta maka-compromise sa ato ang purity, no? Muna siya. Sa ato ang mga standards, kanang mga values nato, no? Kabalo ko each one of us natay kanang mga values. Pero I pray nga we walk in righteousness jud kay para, di ba ingon gito nga the steps of the righteous jud are guided by God, no? So kung magkagubot man, if you are following, you know in your heart that you follow God, what tay angay kahadlukan. Amen?
We need to seek God on daily basis and ask the Holy Spirit to clothe us with holiness or righteousness every day. Do we pray that one? No, Lord, pun ako karon. No, nga unta dili ko makatubag. Dili ko istoryag lain, no? Hello. I hope no nga kanang naga-speak ni sa ato ang tanan, no? And if we say, di man ako kaya maging righteous dyan. Remember this one, Hosea 10:12. Sow for yourselves righteousness. Reap steadfast love. Break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord, that He may come and rain righteousness upon you. Na makita nato diri sa verse nga nino, nga naatay himuon, ug naapoy himuon si Lord when we talk about righteousness. Dili ta mag-ingon nga, Lord, punta ka dito, gawin mo akong righteous. No? Both sides. Kita must sow righteousness, and no, on God's end, He will also rain righteousness upon us. Amen? No? Kasabay itong sa striving, making effort, kita po di ay mag-make effort jud ta to live righteous life. Effort ba yan ang dili ka mutubag? Binagnaan, nakaskoan, kalagot, di ba? No, nami kay mo rason. Effort ng to keep silent. Di ba? No, hello mga mag-asawa. No, ingon ba nila, the wife is always right? No, dili na tinuod, no? No, naagi mga times nga gusto nimo motubag, gusto nimo mo rason sa trabahoan. Pero, no, mao ba na ang tama? 'Di ba? Mao ba na ang tama? 'Di ba? Remember, again, no, let us make effort. Let's strive, no, to live a righteous life. Unsa pa? Righteousness over happiness dapat jud ta. Hello. Sa kalibutan karon ang naging goal na is happiness. No? And then nasa-set aside ang righteousness. Happy man ako sa ginagawa ko, wala man akong inaapakang tao. 'Di ba? Pero ang tanong, tama ba? Basta happy ako. Wala akong pakialam sa kanila. Ang tanong, happy ka ba? Talaga. Tama ba na? No? Let us, church, let us not sacrifice righteousness, no, for the sake of short-term satisfaction. Ano na nato? Inom. Happy man ko, wala man ko nangawat. No? Wala man ko nang nguha og kwarta sa kuan. Ako man ning kwarta. No? Happy ka nga. Aprobado ba yan ni Lord? Diba? Babae ka. Tapos na kay uyab, babae pod. Happy man mi, wala man mi ginaunsa nga tawo. Wala man mi ginaapakan, wala man mi ginapasakitan. Oo nga, happy ka, pero approved ba yan ni Lord? Guys, remember this one, no? Ang totoong happy are those who live right. Amen? Whenever you put happiness before righteousness, you will be doomed to misery. That is the great message of the Bible from beginning to end. They alone are truly happy who are seeking to be righteous. Amen? No? Ang righteous, ang mga taong tinuod nga malipayon. If you are seeking happiness and joy sa imong kinabuhi, no, check your life. Are we living righteously? Ako naka-experience ko ani ba nga kanang kabalo ko nga na ako'y ginahimong mali. Kabalo ko. And I know, grabe ang guilt, grabe ang shame, grabe nga walay peace. Smile ka sa mga tao, pero you cannot fake what's inside. No? Dili nimo maatik imuhang sarili. I'm sharing this one kay na-experience ni nako. Lahi ang joy, lahi ang peace, lahi ang hope. Kung kabalo ka nga imuhang ginahimo is tama. And if you're that person nga, maingon ka nga, dugay naman ko, sige,
paningkamot to live a righteous life, Jen, wala man gihapoy mahitabo. Wait ka lang, because our God is a faithful God. Amen? And that leads to my second point. What we need to seek is to seek God's faithfulness. Okay, kinsa diri ang excited to seek God's faithfulness? No? Upon receiving this draft, anak ko, Lord, unsa maning seek your faithfulness? Unsa gid imong message ani sa amo karong kabuntagon, Lord, no? We seek His faithfulness so that we can become faithful in every aspect. We do not have the ability to be faithful on our own. To remain faithful, we must follow Jesus' example, receive God's grace, and be empowered by the Holy Spirit. As Christians, no, we are called to live a life nga faithful. We are called to be loyal. Kay kinsa ta maging loyal? Loyal to God. But, di ba, we can't be loyal kung walay mag-model ana. No, nagi ko kanang na mga tao ba nga, they don't believe in marriage. Why? Wala mang guy great example sa palibot nila nga makaingon gid siya nga, I want to be married one day. So kita po, no, kay gitawag man ta to become faithful, we need to see the faithful one. Everyone say, see the faithful one. Kinsa ning faithful one, no? Si Jesus. Okay. Everyone, no? Let me introduce you to our faithful God. Kung naaman ta diri ka ng mga question, faithful ba gid na ako ang Ginoo nga gina-serve? Faithful ba gid nang Ginoo sa CCFI Pulamolok? Padayon nato no sa verse 26. Look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? O, kinsa diri? Kung ibaligya tas palingki, ikaw ug ang langgam. O basig may Tagalog dito, ikaw at ang ibon. No, kinsa kaya ang puruhang paliton kay para mapuslan sa uma? 'Di ba? Ikaw gid ang pilion. No, ikaw gid ang pilion. Why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Lily, no, wala man kay tay makuan diri. Pero imagine a beautiful flower. No? Wa ba mo tanang-tanang nga no gwapa man kaayo ni siya. Kinsa bay nagkuan ani? Nag-color ani? Kinsa bay nagpanindot ani? No? It is through God alone. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O you of little faith? Hello. Compare yourself to a grass. Compare yourself to a bird. Compare yourself to a flower. Kinsa ba ang mas importante? Let me hear you. Kinsa ba ang mas importante? Kita. No? Katuganing mga grass, may umaalaga. Mga birds nga may nag-aalaga. No? May nagpapakain. Kita pa kaya? Hello? Mas importante ka. If you're that person karon, no, moingon ka nga nakalimta naman siguro kos Ginoo. Ikaw dira Jen, ikaw. Oo, kay siguro gina-bless ka. Ako murag nakalimtan ako sa Ginoo. Now, if you're that brother or sister, let me tell you, importante ka kay Lord. You are valuable. You are important to God. Dagan man siguro nag-ingon sa imo nga, wala kay pulos. No. Those are lies. You are important. No, you are important. Katumang ganing tanom na nag-aalaga, mabuhi man gani, ikaw pa kaya? No? Ikaw pa kaya? Nging ana ka faithful ang atong Ginoo sa ginagmayng butang.
Nging ana siya ka-faithful. And I pray nga mag-grasp nato ni karong kabuntagon how faithful God is. Kay nga naman, dili nato mahimo atong purpose kung di nato masabtan how faithful God is. Okay? Kung di nato makita nga si Lord will provide everything we need, dili nato mahimo kung unsan dapat natong himuon. Why is it important that we seek God first every day? It is because we need the Spirit of God for us to be faithful at upang manatili tayong tapat sa pagsunod sa kalooban niya. Psalms 55:22, cast your burden on the Lord, and He will sustain and uphold you. He will never allow the righteous to be shaken, slip, fall, or fail. Again, our God is faithful. No, ulit-ulitin ko, our God is faithful. Ug kari nga mga verses, no, these are invitation, no? Kabalo ko, like me. Kabalo ko ni adto mo diri nga naamoy problema. Kabalo ko nga naamoy mga doubts. Kabalo ko nga naamoy gibilin, na ay family issue, na ay financial issue. No? Kabalo ko nga naatay isa-isa sa to na mga struggles. But let me speak this to you. God cares for you. No? And gusto ni Lord na ihatag na nimong burden sa iyaha. Wala ni gibutang ni Lord sa Bible para lang wala. Ginaingnan ta niya. Cast your burden. Kung naa kay problema karon, ihatag na kay Lord. Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be known to God. Si Lord na mismo ang naghahatag sa ato agkuan ba murag request slip. Unsay mong pangayoon nak? Unsay mong pangayoon ihatag na sa akoa. No, ihatag na sa akoa. Gitagaan man ganako langgam. Gitagaan man ganako ang sagbot. Gitagaan man ganako ang bulak, ikaw pa. 1 Peter 5:7, casting all your cares, all your anxieties, all your worries, all your concerns, once and for all on Him. Dili sa uban. Kung may problema ka sa kwarta, dili sa imuhang utangan. Cast your burdens to the Lord. Basig na kay ay, mangutang ko unya kay kuan. Cast your burdens to the Lord. No? Proverbs 59, the Lord is far from the wicked, but He hears the prayer of the righteous. Kaganina na nagastay ko dito, Lord, unsa gid imuhang ginapaano, Lord, unsa gid imuhang gusto itudlo. God wants us to understand na faithful siya. Kana imong ginaproblema, nganong distracted ka? Kay wala ka gatuo, nga himuon, nga tabangan ka ni Lord. No? Niadto ko diri sa church, no? While preparing for this word, na may problema, na issue sa balay namo. Family issue. Tapos, anak ko, Lord, dili ko ka-concentrate. Dili ko ka-share, unsab gid imuhang i-share kay pwede gud nga dito ko mag-focus. No, lami kay adtuan tong mga tao nga dili mi ana. Nami kayo iklaro ako ang amo ang sarili. Pero anak ko, Lord, kung ako atong gukdon, dili ko kahimo sa ako ang trabaho. But what I did no, nagpray ko kay Lord, Lord, imuhan ni. Imuhan ni Lord, imuhan ni. May problema ka sa kwarta, imuhan ni Lord. May problema ka sa pamilya, sa trabaho, imuhan ni Lord. Kaya nga naman, kung ihatag nato ng problema nato kay Lord, makafocus ta sa unsang gusto niyang himuon. CCFI. Basi bitaw, wala nato nahimo ang purpose nato diri sa Pulomulok. Pila na ta katuig diri. Kay because we are so distracted with this little issues. No, promotion, nagaproblema ka ana. Nabili na ko kay ang uban nang graduate na, may trabaho na. Kaya ka distracted, hindi mo nagagawa ang winning souls and making disciples kay distracted
ka. No? Distracted ta. Everyone, let's arrest that spirit right now. Let's arrest that spirit nga, Lord, right now, I don't want to be distracted na. I want your will to be done in my life. No? Kaya ta, dili nato mahimo-himo ang ginasugo ni Lord diri sa Pulomolok kasi ang dami nating pinoproblema. Pulomolok, CCFI Pulomolok, wake up. Jen, wake up. Amen? Kanang imong problema, ihatag sa Ginoo, kay naa siya ihatag sa atua. When we seek God's faithfulness through prayer, it actually means we unload all our cares to Him. Allow Him to work or to move and to display His power over our situation. And we're asking Him to help us to remain faithful, immovable, firm, unshaken amidst all these cares and concerns that we have. When we pray, ginatudloan ta ani ni Mami Jane, nagaana ako, ay kay choleric, magud si Mami mag-pray. Pero kung mag-pray, gidi ay nulahi, gidi ay nga kanang, ni-pray gog ka nga pagkahuman, nawala ang kabugaton, no? Ngingana gidi ay dapat ang ato ang pray, dili lang, Lord, thank you. Thank you po. Thank you for protecting us. Lord, pa-cute-cute na prayer. Lumabas tayo sa prayer, asa man ka naga-pray, nga nahawas ba ang kabugaton, kay nawala na sa imo ang burden na adto nas Ginoo. And what remains in you is that peace, that joy. Kay kung peaceful ka, joyful ka, hopeful ka, mahimo nato ang ato ang task, atong assignment. Amen? So this is the right time, ihatag nato atong problema kay Lord. I don't know kung sa inyo ang ginaproblema dira. Ihatag na kay Lord. Si Lord na mismo, ano ba? Ibigay mo na. Ihatag na, inay mong katapad, ihatag na kay Lord. Ibigay mo yan kay Lord. Di ba may mga expression ng mga Ilonggo, ikaw nagiginapalangga, ikaw paging gaburigit-burigit. Ginahatag na gani ni Lord sa ato. Hindi, kaya ko to. Ihatag na. Mayon po ka nga, ay, dili, murag nonsense man akong problema. Nonsense! Distracted gani kay. No? Gamay or dako, ingon gud ni Lord, cast all your burdens upon Him. Amen. Bitaw, tanawan ninyo. Let's take for example our Jesus. Because Jesus understood how faithful His Father is, nahimo niya ang iyang assignment. Unsa iyang assignment? To seek and save the lost. Katong naa na siya dito sa cross, di ba? Nagadugo-dugo na, nakalansang pa, diri pa, nagasamad-samad pa. Kung kamo na dito, kung kita na dito, di ba? Makaingon gid siguro ka tong niistorya tong isa ka kawatan, Lord, when you're in heaven, remember me. No? Kung ako to paghilom dira, pagkapoy na bayakay ko diri sakit. Di ba? Ingon gani nila, irritable ang taong may sakit. That time si Jesus puno ng sakit. Pero because He understands na faithful ang iyang amahan, bisag nagkalisod na siya, giingnan, naging gisave gihapon niya ang katong kawatan. Kay kasabot siya nga faithful iyahang papa. So nging ana po di ay ta CCFI Pulomolok, kung kasabot ka nga faithful ang Ginoo, no, mahimo gid ay nato ato ang assignment. Kay dili na ta man problema sa mga pa-cute-cute nga mga problema. Amen? O kinsa na diri ready o nya pag uli sa balay or karon pa, Lord, imuha ni Lord. No? Si Mami Jane ang iyang prayer kay Lord, ana gid ba murag over man si Mami, ana gid over murag ay siguro kay choleric si Mami ana siya magpray. Dili kay kanang iyahan lang gid ay noon. I also tried that one pag naa ako sa balay.
Kung naan ko sa kwarto nga marag, Lord, ako, imo ni, dili ko ani. Okay, dili nato kaya di ay. No, dili nato kaya. No, kung mag-pray gyud ta ana gyud ay kanang i-unload gyud, dili na nang pa-cute-cute. Amen. Malang to. Next. Naatay assignment, CCFI Pulomolok. Okay, next, number 3. Ito, ang kanindot, no? Ang third one, katong isa, no, mag-effort ta. To seek. Tapos to seek. Ito ngayon, receive na. No? Point 3, receive God's favor. Everyone, dili di ay ginatamblingan ang favor ni Lord just like aning kalibutan. 'Di ba? Para ma-promote ka, hala. Kwaon nimo tan ako ana be. 'Di ba? Kay you want to impress your boss. 'Di ba? You want to impress them. Pero kay Lord di ay lahi, no? Simplihan lang natin. Ano Lord, simplihan lang natin. Ako na bahala. Mag-bless sa imuha. Ako na bahala. We are not to perform. Obey lang ta, si Lord na ang mag-reward sa atua. Dawat na lang ta og reward. Matthew 6:33, and all these things will be added to you. Amen? And all these things, no? Kumingog, all these things talaga dyan, pati yung promotion ko, opo. Pati yung utang ko, opo. Pati asawa ko, opo. No, all these things. Diba? Food, drink, body, clothing, and all the cares. Bitaw, hello. Taas ka mo't single dere, be? No? Issue kayo ng single, Lord. Asa naman ginamang bana, Lord? No, asa naman, oh, nabuhi. Diba? Sa mga married, issue din ng single. Oo, ngayon, issue na po. Hindi nyo alam? Oo. Labi na sa mga babae. No, kay, hantod ko lang, hindi na may kaanak. Diba? Issue siya. Pero mogid na nga, we need a single women, no? We need the Lord. We need to see the faithfulness of God. Kaya i-unload na mo. Kuya, bayab ka. Ay, ikaw, kailan ka mag-aasawa? Ay, na problema. Tabangin mi, be. No? Dili manggod sa kultura sa Pilipinas, di ba? Nakapamati mig podcast. Lahi manggod dire. No, kay lahi ang kultura. No? Pero ang kay Lord manggani si Jesus, single man siya namatay. Single man siya. Di ba? Depende kay Lord. Diba? So, tanan nga cares and the Lord will just give katong ato mga kinahanglan. Our Father in heaven knows that we need them all. He is our source of everything. CCFI, our source of everything is the God we worship. The God nga atong ginaadtuan diri Sunday, the God nga atong gina-visit during LG nato, the God that we meet every morning when we do our devotional, mo na ang atong Ginoo who has all the resources nga willing to provide sa atong tanan nga mga needs. Amen? Psalms 34:10. The young lions suffer want and hunger, but those who seek the Lord lack nothing. No good thing. Everyone, let us take the Lord at His word. Kunyan ang sinabi ni Lord, tuuhan jud nato. No? I am reminded gid sa akong isa ka sister ba, nagaana gid siya nga, kung may decision man sa life, maingon gid siya, unsa ingon ni Lord sa divo nimo? Unsa ingon ni Lord sa imuhang kuan? We need to hear the word of God, Jude. And kung tagaan na gani tag word ni Lord, dili kay, ay, hindi yan, uy. Hingi pa ako ng bagong word. Hindi yan para sa akin. No? It's for everyone.
It's for everyone kana nga verse. It's for everyone. If that is kanang ginatubag ka na ni Lord, dawata na. And then balik-balik ka na kay Lord, Lord, ingon di ba ka? Diba? Lamentations 3:25, the Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him. Psalms 119:2, blessed and favored by God are those who keep His testimonies and who consistently seek Him and long for Him with all their heart. Dili ako ang nag-ingon, but si Lord Jud. And ingon ni Joshua, wala pa'y promise si Lord nga na-fail. Amen. Walang to. So 3 points no as a church. Let's remember unsa ito? We seek God first, we seek God's faithfulness, and we receive God's favor. Si Lord na bahala sa iyo. Sige, let's all pray. Father in heaven, Lord, salamat jud kaayo God sa imuhang pulong. Lord, imuhang pulong is the same yesterday, today, and forever, God. Thank you, Lord, for searching our hearts this morning. Sorry, Lord, individually and as a church, sorry for being distracted, for being troubled, Lord, for focusing on things nga dili essential, Father God. Lord, right now, tabangi kami, Father God, nga sa everyday, amuag yung kang isik, your kingdom, your righteousness, and your faithfulness, O God. Let us all be reminded that the God we serve is a faithful God. The God we serve is a trustworthy Father. Lord, right now, let this be a new season for CCFI. Na kaming tanan, Father God, because Lord, gihatag na namo among care sa imuha, Lord. Let your kingdom come. Let your business, O God, be our business. And your business, Lord, is to win souls and make disciples. Tagaimig wisdom, Lord, kung paano namo na himuon sa amo ang mga individual lives, Lord. All for your glory, all for your honor, O God. Tanan dungog og himaya sa imo lang gyud Amahan. This we pray in Jesus' name. Amen.